Lamsugujutano Swrangchati ni Kokborok Koktwma wo nongni lokitongwa ngoni tatini ni Kokborok Koktwma rakangkha. Purbotok se edisibile jebi school ni thang khalabo Mantri Bakrok Narendra Modi ni Man ki Baat panda khlailekha Manjagikha Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha BJP Hastate General Secretary Dr. Bipin Deborma Khoboi Kubani Adongrok Nujidok Ashrambari Mondoli Loaji Mumbai Purbotok Jaya Rungnog ni thang khalabo Filsara Nijiba Mantri Bakrok Narendra Modi ni Man ki Baat panda khlailekha tini August talni 30 Salmani Koktishalo Narwai Okrangai Manjagikha Hasni Montriokra Professor Dr. Manik Shaha BJP Hastate General Secretary Bipin Deborma 26 Ashrambari Mondol Kasko in charge Roton Ghosh MDC Bhumika Nondoriang Binoy Deborma Khwai Hangkorfa Khwai SP Khoboi Kubani Adongrok संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू कश्मीर ने दो बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की। इन पर ज्यादा लोग এবং সমস্ত রাষ্ট্রের কাছে এমন কোন রাষ্ট্র যেখান থেকে ওরা চিন্তায় আছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী কিভাবে এই কাজটা করতেন। আর কোথাও নেই, পৃথিবীর কোন জায়গায় এরকম মন কি বাত অনুষ্ঠান কোন রাষ্ট্রপ্রধানরা করে না। এরকম একটা মন কি বাত অনুষ্ঠান যার মধ্যে কোনো অবস্থায় থেকে চায় মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে শুনতে চায়, তাদের উপর আক্রমণ, তাদেরকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করেছে, তাদের বাড়িঘর, ওখানকার যে গাড়ি এভাবে ওদেরকে নষ্ট করা হয়েছে এবং এখান থেকে বেশ কয়েকজন গুরুতর আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত জীবিত। Mugyakami Bazar Seto Shangtjak Man ki Baat Pandani Bishingti Juda Juda Bodol Yakari Khorok Sara Dok Jebotar BJP ni Bana Ramkhati Borogno Khabai Khokbai Lamsugui Nahakati Prasha Hamkrai Montri Vikas Deborma भारत माता के भारत माता के बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद कतक बोलिया करे बीजेपी बान फाइनल जंगबन लासको कतक बोलिया करे बीजेपी बान फाइनल जंगबन खोलमो ताखुरा फेबे ना ता तंबे आयो में ता तंबे सिनी लगे फेबे बीजेपी जिंदाबाद एडिसी दखल खाइनाय बीजेपी तिप्रासरकनि हामक्राय खाइनाय बसकांगो एडिसी चंगबारी ओ एडिसी चंगबारीनो नाहारै खलावा ककपिरना बागै बदल बदल अंखलाइजाक ताबो तिनि आगस्तानि 30 सालमारि कक्तिसालो 29 कृष्णपुर मण्डली लुवाजी मुंबाई मुगिया कामी बाजार सेतो फिलसारा नैजिबा मानकिबात पांदा संतजाका साइ साइ बररंगनो लगियति आरो मानजगैखा तिप्रासा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा मानकिबात पांदा पाइकाइसा जयनिंग ब नाहारजाखा खरक सारा बाजी भोटार कुबुनि बदलिया करे बीजेपी नि बाना रमखा बरगनो खाबाय खुकबाय लामसुगुइ नाहाका तिप्रासा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा पांदावो कक नारकफुरो मन्त्री विकास देबबर्मा शाखा एडिसी इलेक्शन पाइखे बई बाइता फेमलक जागति बीजेपी बदलनो पुइतो चाइ तंगदि जे मानसा खासते हापां सामुं ख्लाय तंगो बसगांसलो ताइबो सामुं ख्लायनाय लोकनि हामक्राय ख्लायनाय कामिनि हामक्राय ख्लायनाय शाखा तिप्रासा हामक्राय मन्त्री विकास देबबर्मा 25 কোটি রুপিয়া কাছে স্কুল তামানে বলে আনসাইজন ফাইটা 25 কোটি রুপিয়া ও মগে কমি স্কুলতে 25 কোটি রুপিয়া মগে কমি চেহারাতে বিশালে পড়লো রুগুলো 18 বুড়া মগে কমি চেহারা রুগুলো যে ইসলামে পরিবর্তন হবে দুইটা শুধু রুটিটা লাগে ভাইও কোন সিনি সাও কত কাইসা কোন কাম করতে পাই মাইয়া angkau kotor saya kami bisa tinggal belumai angkau tidak orang nebaga kam khayangkai bus kami 2028 salah putari di teruk haro 28 putari ni orang nebaga kam khai belumai ang Vikas Deborma angkau ni Montria angkau ni tapuk se norong ni payung siang
Koktishala Borzola Mondol Chisha Bodni Luaji Mumbai Filsara Nechiba Montribokro Narendra Modi Man Ki Baat Khlaimongo Thang Manjakikha Montri Sushanto Chaudhary Bikshit Bharat Khlainani Nahar Mungti Montribokro Narendra Modi Man Ki Baat Panda Khlaimong Shaka Montri Sushanto Chaudhary Tini Agostani Thamtisha Shalmari Koktishalangkha Paitha Koktishal Montribokro Narendra Modi Filsara Nechiba Man Ki Baat Panda Haste Hakotor Ganangai Palaijakma Hike Bri Borzola Mondolni Chisha Number Bodni Luaji Mumbai Palaijakha Montribokro Narendra Modi Filsara Nechiba Man Ki Baat Panda Aro Manjakikha Montri Sushanto Chaudhary BJP Bri Borzola Mondol Committee ni Kasko Rajiv Shah Khobai Kubuni Adongra Koktishala Filsara Nechiba Montribokro Narendra Modi Man Ki Baat Panda Asogoi Khanalaikha BJP Mondol ni Adongra Abuni Agulo Koktwma Thurani Baskango Phai Montri Sushanto Chaudhary Shaka Hakotoni Joto Hastini Hukumu Mukumu Kok Jotono Kathawi O Panda Luajikha Montribokro Narendra Modi Hasni Kurung Kurung Thairogo Hamkrai Khlainani Kok Shawi Tongo Montribokro Narendra Modi Montribokro Narendra Modini Nahar Mumbai Hasni Hamkrai Angai Tongo Haste Shmiya Hakotorno Bikshit Bharat Snamnani Bagai Teruk Teruk Sekangai Telangai Tongo Montribokro Nishaka Montri Sushanto Chaudhary Tei Montribokro Narendra Modini Man Ki Baat Pandani Nahar Mungkha Jotono Thancha Khlainani Thancha Hakotor Snamnani Montri Sushanto Chaudhary Botai Boshaka Bikshit Bharat Snamnani Bagai Montribokro Narendra Modi Man Ki Baat Pandani Bishingte Shamong Khlai Tongo Hnai এক ভারত অখণ্ড ভারতে পরিণত করবে এবং ভারতকে বিশ্বগুরু তৈরি করে বিকশিত ভারত আগামী দিনে আমরা বিশ্ববাসীর কাছে ভারতবাসীর কাছে উপহার দেব মন কি বাতের যথার্থতা সেখানেই রয়েছে Montribokro Narendra Modi Filsara Nechiba Man Ki Baat Pandani Bishingte Bri Borzola Mondoli Bishing Khobjingnai Chisha Number Board Amchya BJP ni Adongruno Logiotiye Montribokro ni Man Ki Baat Panda Khnalaika te Osalok Kabangma BJP Adongrokni Manjak Mungbo Kabang Nukjakha Montri Sudangshu Dasni Manjak Mumbai Koktishala Astapol Gana Malmata Shakhamnogo Khlalaika Montribokro Narendra Modi Filsara Nechiba Man Ki Baat Panda Tini Agostani Thamtisha Shalmari Hastini Kurung Kurung Thayo Montribokro Narendra Modi Filsara Nechiba Man Ki Baat Panda Khnalaima Haike Astapol Gana Veterinary Habanogo Tripura Veterinary Doctors Association ni Luaji Mumbai Montribokro Narendra Modi Filsara Nechiba Man Ki Baat Panda Khnalaikha Manjakikha Malmata Hamkrai Tangbedini Montri Sudangshu Das Montri Sudangshu Das no Karibotongo Malmata ni Dr. Rock Koktishala Virtual ni Bishingte Montribokro Narendra Modi Filsara Nechiba Man Ki Baat Panda Khnalaikha দেখুন আজকে এই প্রথমবার আমাদের ত্রিপুরা ভেটেরিনারি ডক্টর অ্যাসোসিয়েশন এবং ত্রিপুরা ভেটেরিনারি কাউন্সিলের তাদের যৌথ প্রচেষ্টায় এই প্রথমবার মন কি বাত অনুষ্ঠান এখানে আয়োজন করা হয়েছে তো এই মন কি বাত অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছেন আমি তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি Hokotisha Amchaya Illegal Migrant Bangladeshi Rokna Rukhlaina Bagai Kaisa Panda Kotor Khlaina Thangai Tongko Phaini Basgangi October Talne Sne Te 4 Shalmariwa Shalni Romoi Shaklai Rekha Council of Tiprasha Hoda Tini Agostani Thamtisha Shalmari Koktishala Council of Tiprasha Hodani Bakhakte Kok Chaplaikha Mariko Koto Phaini Basgangi October Talo Sne Te 4 Shalmariwa Shalni Bagai Council of Tiprasha Hodani Bakhakte Hokotisha Amchaya Illegal Bangladeshi Rokna Rukhlaina Bagai Kaisa Panda Khlaijakani Thangai Tongo Shaklai Rekha Council of Tiprasha Hoda Shaklai Mungo Manjakikha Council of Tiprasha Hodani Convener Birendra Tripura President Jugendra Deborma Secretary Monus Deborma Khobai Dilip Kumar Deborma Te Joto Hodani Hoda Okrarok Manjakha Oshalok Kok Narokfru Fani Buskangni September Talni Chuku Shalmariwa David Mora Singh Delio Jantar Montor Achok Thanio Bonologirnani Kok Shaka Te Abubai Baksha Ambra Bangali Bodolno Shezawi Kok Shaka Council of Tiprasha Hodani Hoda Okraro রাজ্য সমন্বয় বিস্তারিতভাবে প্রাথমিক কমিটি লেখা এবং স্পট মাত্র লেখা 2 মশলা খাইয়ে নিয়ে 2 মশলা খাইয়ে 7 তারিখ সেপ্টেম্বর অরক্ষণ মিটিং চর্চা এই ইমো মেনলি যে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশ এবং মায়ানমার আনিরম্য যে আরও অবৈধভাবে তখনমানি বন ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট যাতে কাম এলেন পাবে কিংবা চালাকা এখানে গরম গোনাং হোম মিনিস্টার অমিত শাহজি তিনি যে নোটিফিকেশন 19 মে যে মানি
যারা হলো অবৈধভাবে তন্মের বন্ধন নাকি ক্যাডমেরি উপর সদস্য শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই, কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই, অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার, লং তরাই একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লং তরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই, লং তরাই, লং তরাই। खुलुमका हासनी लुकुरंग नरक निबागै बेलेकिनो कहम सेब तुबी फेका सेंट जोसेफ हॉस्पिटल वेस्ट नवाबादी आमतली अगरतला वेस्ट त्रिपुरा हासने फातरा थाया करनो हायुं बेरमनि शाकदोक नायकनि सेब नाहारि मानो बेलेकिनो रांकिसा बायनो अ हॉस्पिटल सारब्रुमनो जनरल ओपीडी वो शाकदोक नायजगो अ हॉस्पिटल एक्सरे खी सुतै कफ टेस्ट खयरनि बागै नामसक सेबसाब तंगो ते टेस्ट खाय रिजागो अ हॉस्पिटल हातिबार थगिनो एबा एवरी वीक नो किसासक चंगजाक सालो बुरंगनि बेमुक नायकरं एबा गायनेकोलॉजिस्ट सर्जरी यूरोलॉजी ते बुकुं खुंजो तंत्रा नायकरं डॉक्टर वो फाये शाकदोक नायफेयो ते आबाशिमिया अ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल तालबुरम न चेन्नई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फाये ऑर्थोपेडिक न्यूरोलॉजी ते यूरोलॉजी बेमारगनो फाये नायफेयो आबनो कारिबो अ हॉस्पिटल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बाय दाल बिदाल बेमारगनि ऑपरेशन फैसिलिटी बो तंगो ते सेपरेट एसी नॉन एसी रूम नावे शाकदोक नाजुगनि सेबो मानथगो हाके ताइता मलेरि तंसिनाय फायदि गाहाम हायं बेमनि शाकदोक सेबमाना निमुसुंखाके एबा तेबसिना मुसुंखाके गंगदि तलावो एबा खामाव रजा ककदुक नंबर 7085256702 तेकिसे ककदुक नंबर 9612998562 St. Joseph's Hospital, Agartala is a growing hospital with advanced facilities. The hospital started with minimum facilities in 2015, and from this humble beginning, over past 10 years, it is slowly grown to 20-bedded hospital, providing quality care to all sections of people at affordable cost. We provide best quality care to the patients. Our focus is to give holistic care to all who enter here with compassion and love. OPD facilities. General OPD Monday to Saturday 8 a.m. to 7 p.m. Surgical OPD Sunday 8 a.m. to 10 p.m. Wednesday 2 p.m. to 5 p.m. Gynec OPD Saturday 4 p.m. to 6 p.m. Ortho and Uro Specialist OPD monthly once.
ENT OPD on call, cancer OPD every month, second Tuesday. We have inpatient facilities both for male and female and special rooms with AC and non-AC. OT facilities with post-operative ward and ICU care. Diagnostic facilities available in our hospital, digital X-ray, ECG and ultrasonography. And all types of blood investigations and urine tests are done here. खुलुमखा सेंट जोसेफ हॉस्पिटल आगरतला ओमो काइसा काहाम हॉस्पिटल और काहाम ट्रीटमेंट उंगो ऑपरेशन फैसिलिटीज रक तंगो एवरी मंथ चेन्नई नि स्पेशलिस्ट डॉक्टर हायो और ट्रीटमेंट खाइबायो कुबुनी हॉस्पिटल लगिन सुलाय और किसा रांगबायनो काहाम ट्रीटमेंट उंगो all types of investigation blood test x-ray scan उंगो 24-hour doctor facilities तंगो ताइबो काहाम काइ साइमाननानि बागै तीन हॉस्पिटलाव खायै विजिट खालायमानो हामबाय उदयपुरनि कोरोंसा हटेलाव जुवा थांनाय तिप्रासा खरक्सनि रमजाखा आरकिपुर थानानि पुलिस बाय रमजानाय रगनि थानि मानखा 1,24,450 रां जुवा तीर थुआतिनि व तिप्रासा शिकला शिकली दग बुसक जति बसकां हिंजा आबसारानि ककरिखा रि जुम काहाम नक मुखुनि रां पैसा गोनां ताबो हंगांगे होटेल लोगोसे रूमबा नालायै जुवा थांलासिवन ओ कक्सिल जामुंगो रमजाखा तिप्रासा शिकला खरकसिनि फियाबा पुलिस फुनुका खरक दंनो पातिमंगो सावि मानखा मिया चासाल हरनि जरावो तिप्रासा शिकला खरकसिनि उदयपुरनि कोरोंसा होटेलो रूम बारा नाखा रूम नम्बर 107 रूम बारा नावै रूम बिसिंगो जुवा थंनि तंलाख्या हुजा कोक्तमा मानै आरके पुर थाना पुलिस होटेल बिसिंगो नाइचेरखा गेरेबखा बिसिंगो मानखा खरकसिनि तिप्रासा शिकलाराव 3 तास थंलाजा बरन थानेबो रां मानखा 1,24,250 रुपीस ताबो सुमुंगो अबसे तिप्रासा शिकलाराव लेखापरा गोरों काहाम चुमजाक कुचुक बेरेमनि नक नुखुनि बरर बिसिं बासां होटेल बिसिंगो रूम बारा नावै ताम खलायतम गोबांमा बरनि गोबांमा सुमुं बोमा भासं बोसाबुदै रंनो नकनि अंखरि रहरो गाहाम गोरों लेखापरा स्रोंगै गाहाम गोरों रां आजि फायदों फियाबा बिसिं बासां रूम बारा नावै होटेल लगो अबाहायके जुवा थांमानि मांपिलि गासै फेक्या अ पाति मुंगो बरनि साकावो क्राक याप्रेसनाय साका पुलिस ते किसा चतनसले वनांजानाय कोक्तमा अंखा पुलिसनि खोक्तिनि सावैमानखा खरकसिनि सिख्लारंनो रमखा फियाबा मांपिलिवो जतनि मोखां नुकजागलिया ताम तंगै मान हुजा बिसिंनि क ताबो समो आजाजा আজকে সন্ধ্যে 6:30 নাগাদ আমাদের কাছে একটি গোপন সূত্রে খবর আসে হোটেল ইম্পেরিয়াল যেটি উদয়পুর জেল রোডে অবস্থিত সেখানে এই হোটেলে 107 নম্বর রুমে কিছু যুবক গ্যাম্বলিং করছিল জুয়া খেলছিল তৎক্ষণাৎ আমাদের আরকিপুর বিএসএফ অফিসার এবং স্টাফ ওখানে রাশ করে এবং ওই রুম থেকে 7 জন যুবককে আমরা ডিটেইন করেছি তো তখন আমরা গিয়ে দেখেছি ওরা গ্যাম্বলিং করছিল জুয়া খেলছিল উইথ কার্ডস 3 তাস যেটাকে বলে এবং তাদের কাছে টোটাল 1,24,450 টাকা সিজ করা হয়েছে কজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে 7 জন যে অভিযুক্ত 7 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারা কি লোকাল উদয়পুরের নাকি অন্য জায়গা এখনো যতটুকু খবর পেয়েছি ওরা বাইরে থেকে গেছিল মিটিং বলে রুম হায়ার করেছিল রুম রেন্ট করেছিল কিছু একটা গ্রুপ মিটিং বলে তো ওদেরকে হোটেল ওনার রুম একটা দিয়েছিল 107 নম্বর রুম তো সেই রুমে ওরা গেমিং করছিল তাদের বাড়ি কোথায় ছিল বাড়ি আমরা এখন দেখছি কোথায় ছিল আচ্ছা নামগুলো বলা যাবে নামগুলা এখন আমরা রিভিল করছি আদালত থেকে প্রেরণ করা হবে না প্রসিকিউশন রিপোর্ট সাবমিট করবে টোটাল কত টাকা পাওয়া গেছে আরেকবার যদি বলেন টোটাল 1,24,450 खगैतलांजाक माने खनै रुतुक कारिबै सयबग्रा रगनि याको याफ्रि रखा एनसीसी थानानि पुलिस शिকক मांखर हास्ते गनांगै आकारजाक हानि बागै सालब्रो माने खनै खगजगै दंगु शिকক रग बाय शिকক रगनि जारै नकबुक जाक कलांगना बताबो गिरि कर अंग्लाइजाक तंकसं लुकुरक शेप मानखे लुकुरकनि नगो हाबै रांचाकनि माने खनै मोबाइल फोन गैस सिलिंडर खबै बाइक मालखुं जे मानतै खगैतलां थांगु अ शिকক रग
लाइथांजाक तानलै रमै एनसीसी थाना गाना आमचियो शिकक मांखरक नग नगो हाबै रांचाकनि मानिखनै मोबाइल फोन गेस सिलिन्डार तै बाइक रक खगै तलां थांलाय माने आबुनि आगुलो एनसीसी थानानि पुलिस रक मामला याचगै खगजाकमानि मानिखनै न रोतगै मानखा तैदिनि आगस्टालि 36 सालमारि कक्ति सालो सय बुग्रा रकनो रिंगै बरगनि माने बरगनो याफ्रि रखा एनसीसी थानानि पुलिस सुपर नमित पाठक एक मैत्री साहपाल कंप्लेनेंट है, उनके घर में थेफ्ट हुआ था, तो उस पर एक स्पेसिफिक केस रजिस्टर हुआ था 49 नंबर NCCPS का। तो इसमें 1/8 को दो व्यक्तियों को, एक व्यक्ति को हमने पकड़ा है जो सलीम मियाँ उसका नाम है और ये भाटी अभयनगर का ही रहने वाला है। और इसको अरेस्ट करने के बाद इसके घर से जो स्टोलन ज्वेलरी थी उसकी रिकवरी हुई थी। अभी लर्नेड कोर्ट के जो आदेश पे अब हम ये रिलीज़ करेंगे, ये जो ज्वेलरी है, ये जो ओनर है उनको वापस करेंगे। ये आदमी अभी जो सलीम मियाँ है, तो इसके घर से काफ़ी रिकवरी हुई है ज्वेलरी की और अभी ये प्रेजेंटली जुडिशियल कस्टडी में है। उसके अलावा एक अदर हमारे पास कंप्लेन आई थी, तुलसी दुबे चौहान करके हैं, उनकी भी कुछ ज्वेलरी मिसिंग थी, तो उसकी भी रिकवरी हुई है। तिनिन बागै कोकबोरक कोक्तमा मुसुकनो ओली कोक्तमा साइमाना बागै जयाकरि नायतुंगि स्रांगचाति हामबाय।